आयच्या या खाशेल्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, त्याच बरोबर दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आणि आमचे अल्डोनेचे आमदार कार्लोस फेरेरा. फाल्यां या देशाचो गृहमंत्री गोंय राज्यांत येता आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकाराक खूबशे प्रश्न जे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान जी आश्वासना दिली, जी आज गोंयची परिस्थिती जी आसा ती विस्तारान आमचे गोंय आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आमचो खासदार आनी आमचे आमदार हे तुमच्या मुखार दवरतले. हांव एकूच गोंयकारांक मुद्दम हांव आतां इतलो आमी जेन्ना डिस्कस करताले तेन्ना एक म्हाका मेसेज कोणे तरी फॉरवर्ड केली आनी ती खास करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम बीजेपीचे जे वर्कर आसा आनी खास करून सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां ही मेसेज पावले आसतली. सब्जेक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ म्हजे घर स्कीम पार्टिसिपेशन ट्रांसपोर्ट एंड रिफ्रेशमेंट. The Majhe Ghar scheme launching ceremony and cooperative beneficiaries will be held as per the following schedule. 4 October 3 श्यामा प्रसाद स्टेडियम आणि ताणी थंय सगळे बरयला डिटेल प्रोग्राम as discussed in the VC held today at 4 PM by DRDA GSLRM. The following arrangements are to be noted. Each self-help group must ensure at least 5 member participation. Participation may be arranged by VO, means VO wise. आता VO कितने माशे म्हाका दिसता आयदर मुख्यमंत्र्यान ना जाल्यार दामू नायकान सांगचे ही कोड लँग्वेज किती ती arranged by VO wise or by clubbing 2-3 villages as convenient. Each bus should carry minimum of 40 participants. Second, transport schedule. Buses will depart from each village by 1 PM to 1:30 PM. Return is scheduled by 7 PM. Third, refreshments will be arranged through self-help group members at the CLF level. आता बाबा हे सांगचे CLF level कित्याक बाकीच्या गोंयच्या जनतेक कळपा जाय की चल्ला ते. Refreshment will be served during the journey. Packed refreshment will be provided in buses while returning. आता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता कित्याक ह्या मेसेजीन आता सगळ्यात महत्वाचे सेंटेन्स हे प्रत्येक गोंयकारान आयकचे. सरप्राइज गिफ्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप SSG मेंबर्स. आता दामू नायकाक आणि गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक हांव आता विचारपाक सोदता की तुमच्या प्रधानमंत्र्यान पळय ते 15 लाख रुपया दिता म्हणून सांगितले ते हे सरप्राइज गिफ्ट तुम्ही फाल्यां सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवपाचे आसा. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो फाल्यां वतलो ताणे 15 लाख रुपया ते मागचे पडटले. हे बीजेपी अशा तरेन लोकांक फटोवन लोकांक दिशाभूल करता, गोंयकारांक म्हाका दिसता डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता. तातूंत डिटेलान आमचे आमदार उलयतले. दुसरे म्हाका दिसता आमचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान 2023 एक स्टार एलक्यू क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेअर केले. आता हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाह आसा कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आणि तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एल्टन डिकोस्टा युरी आलेमांवचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयान रिपेअर केले 2023. आता फाल्यां अमित शाह येता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय. फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटरीएट पोरवरीम वाया KTC बस स्टँड for visit of Honorable Home Minister of India. Second, contractor is CA Ibrahim. Second, urgent resurfacing of road stretches from DB Road to Marriott Hotel
and other internal roads for visit of Honorable Union Home Minister of India. Contractor Messrs Bismillah Construction. Tisro, urgent resurfacing of road stretches from Diuza Circle to Miramar Circle for visit of Honorable Union Minister of India. Contractor Asmas Construction Private Limited. Chauto, urgent resurfacing of road stretches from Talegaon Community Center to Seashore Road via Old Syndicate Bank Karanjale for visit of Honorable Home Minister of India. Contractor Alpha Tech. हे उत्तर या सरकारान दिला. आता PWD मंत्र्याक जो देवाकडे उलयता ताणे मातशे फाल्या होम मिनिस्टराकडे उलोवचे आणि अमित शाह म्हाका दिसता हे जे उत्तर तुझ्या सरकारान जे दिला फाल्या तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आता अमित शाहच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडान सगळे रिसर्फिसिंग करून ताचेर हॉटमिक्सिंग करचे ही आमची मागणी आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी हे तुमकां डिटेलान ही विल स्पीक देन आमचो खासदार उलयतले आनी मागीर आमदार जे मेन फाल्यां जे इनॉग्रेशनाक जे येतात माझी घर ताचेर विस्तारान तुमकां तुमच्या मुखार दवरतले. नमस्कार. जे आमचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान सुरवातेक सांगलेले आसा about the visit of the Grah Mantri of our country, Amit Shah ji. आणि जेन्ना तो होम मिनिस्टर आसा today the way law and order has collapsed. Law and order म्हणटा ती गोंयांत नाच and it comes also under the prerogative of the home minister of the country. आज जरी तो चल्यार आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्राइम्स जे वाढलेले आसा, रेप्स जे वाढलेले आसा, मर्डर ज्या पद्धतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचे कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय दे हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स आणि हे गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, बिटवीन द क्रिमिनल्स आणि द पॉलिटिशियन्स. I would like to make a very bold statement कि like a beehive, आज BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically, सगळे एकमुखाक cling जाले, they cling to each other. Minister आणि politician आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज आणि गुंडा पडे हाय हे जे पॉलिटिशियनाचे नेफेरियस जे पण ऍक्टिव्हिटीज आहे खास करून ते गेले क्रोनी मित्र पडे हाय तांकां प्रोटेक्ट करपाक या गोंयांत गुंडागिरी चल्लेली आसा. Whether tomorrow the state government will name the mastermind who was responsible to attack Rama Kankonkar, the tribal social activist, this government needs to answer to the home minister and the home minister needs to answer to the state. ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता उघड झालेले आसा व्हेरी व्हेरी क्लियर की जे गुंडा जे पडे हाय दे डिसाइड whether you have to be in jail or whether you have to be outside. आयच्या दिसा मंगुळी जे अटॅक जालो व्हॉलंटरीली जे पण अटॅक झाले हिस्ट्री शीटर व्हॉलंटरीली सरेंडर झाले. पुलिस टुडे have turned into spectators. Gundas choose when, where to surrender. आणि पुलिस मागीर तांकां परेड करता as if this is their catch, the prized catch. त्याच्याहून कांय जायना, they all have to surrender. या पद्धतीन म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आमच्या राज्यात फेल झालेली आसा. म्हादयचेर विस्तारान म्हाका दिसता कॅप्टन उलयतलो पण साधारण the Home Minister had made a statement in a rally in Belgaum about how Madhai was compromised. Maka dista we need answers. Madhai is a lifeline. Anik the most critical assurance we need is on this particular statement. Ki or DPR withdraw zatlo kai kide. Kendra Sarkar or DPR withdraw kutlo kai kide. A clear assurance amka we require from the Home Minister. Then we need to tell him that Madhai belongs to Goa and no diversion will be viewed. Magadista promises Zoritor Keleo. Ja Paddati today
दोनूय कास्तार आहा गोंयांत आनी कर्नाटकात चड कास्तार आहा. बिकॉज ऑफ दॅट यू आर नॉट इज मादई सोल्ड इज अ बिग क्वेश्चन. आनी निमणे म्हाका दिसता दोतोर कालूस आल्वारीस विल स्पीक ऑफ द मजेगर स्कीम, बट according to me this is legalizing what is illegally packed as Majegar scheme. We are not against the legalizing, but it will not stand in the court of law in detail. Carlos Alvarez will speak about it, and these are the questions I believe that the state government and the Home Minister needs to answer. नमस्कार. जसे आमच्या अध्यक्षान आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला, होम मिनिस्टर गोंया येता ही बरी खबर काय कितें ते आमकां कळटलें. एज पर दी नॉर्म जेन्ना होम मिनिस्टर, इंडियेचो होम मिनिस्टर खंयच्याय स्टेटीन वेता म्हणजे इट इज एन एक्नॉलेजमेंट that there is a law and order problem in that state. हातून म्हाका दिसता होम मिनिस्टर एक्नॉलेज करता की गोवा there is a law and order problem. आम्ही सदांच म्हणत आयल्या ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स जे आमचे एलोपीन सांगला बाब रामा काणकोणकाराचे, ज्या जाग्याचेर फाल्यां ताचो फंक्शन दवरला लागींच गोवा मेडिकल कॉलेज आसा. तुम्ही वेतले बाब रामा काणकोणकाराक पळोवपाक, हे आमी तुमकां क्वेश्चन विचारता. तुम्ही विचारतले, लोक सदां म्हणटा कोण तरी मंत्री इन्वॉल्व आसा. तुम्ही विचारतले फाल्यां कोण आसा तो, आणि तो आसा जाल्यार तुमच्या स्टेजीर बसतलो तो. फाल्यां जेन्ना तुम्ही येतकूच आमी याद करूंक सोदता, जशें एलोपीन म्हणा म्हादयचे जो 28 डिसेंबर 2022 DPR जो सायन केल्लो आणि जानेवारीन 2023 बेलगांव जेन्ना वॉट होम मिनिस्टर बेलगांव आयलो आणि ताणें सांगलें की आमची जी चेअरपर्सन आसा श्रीमती सोनिया गांधी, ताणें थंय सांगलें की 2007 तिणें डायव्हर्जन ऑफ म्हादय ओपोज केल्लें म्हण. हय, आम्ही गोंयकार खूप आभारी. तू डायवर्ट करपाक गेल्लो, आता फाल्यां येवन तू माफी मागता की हय आपणे मिस्टेक केली डायवर्ट करपाक, आम्ही ते चेंज करता. हे फाल्यां माफी मागपाक येता गोंयच्या लोकांकडेन, गोयच्या लोकांकडे माफी मागतलो की एक ट्रायबल लीडर सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो म्हण. तुम्ही माफी मागतले की डबल इंजिन सरकार तुमचो चलयता आसतना आयज गोंयान ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल करून दवरला. तुम्ही फाल्यां तू कितें मुकुट घेवन येता, क्राउन घेवन येता, अवॉर्ड दिता गोंयच्या सरकाराक क्रायम कॅपिटलाचो. हे सगळे प्रश्न गोंयकार ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह विचारूंक सोदता. आणि लास्ट म्हळ्यार ताका एक रिक्वेस्ट करता, परते वेता तेन्ना ताणें प्रधानमंत्रीक विचारपाक जाय की जो स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस केल्लो प्रधानमंत्री, लोक विचारताले गोंयचे लोक ताचे कितें जाले पळय ते. 11 वर्सां जाली तुमकां आतां पावरान आसा. ते प्रॉमिस केल्ले पळय
हांगा लागींच मेर्शे जेन्ना आयिल्लो तेन्ना स्पेशल स्टेटस दितले म्हण. मायनिंगाचे तर तुम्ही विसरलेच. मी हे प्रधानमंत्रीक विचारा, लोक विचारताले म्हण, याद करतात म्हण, गोंयकार विसरूंक ना म्हण. आणि फायनली जे टायगर रिझर्वाचे जे आमच्या एलओपीन सांगला, हायकोर्टान पासून सांगले टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाचे म्हण. तुम्ही पळय सुप्रीम कोर्टान आता अपील केला, ते आमच्या पैशाचे, लोकांचे पैशाचे, टॅक्स पेयराचे पैसे जे तुम्ही ॲडव्होकेटांक हायर करून फायट करता, हाचेर तुम्ही उलोवपाचे. देव बरें. फाल्यां व्हडलो प्रोग्राम आसा. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता. माझी घर स्कीम लॉन्च करता. ती माझी घर कितें, गोंयचे सरकार इल्लीगल हाऊसेस आहात तेंकां रेग्युलरायज करूंक दिता. काँग्रेस पक्षान तुमी आयकलें, आमी असेंब्लीन रेग्युलरायझेशन करपाक अपोज करता. आमी कितें अपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक अपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकांक फोना घालता. आनी आमी मेंटेन करता हें फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयले तुमी जाणा, आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दितात. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय, ती कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जाता. नाजाल्यार कितें जातलें, एश कोण हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केले सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्याक पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. आज तूं पळय, लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दीत तेन्ना चिंतू, हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इल्लीगल, हांव बरोवन दिता म्हजें घर इल्लीगल. हांव म्हजे घराचे जॉक दितलो तुका, फूल मेजरमेंट्स दितलो. हें सगळें इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसतलो. कोण तुजे विरोधात तेन्ना सगळें इन्फॉर्मेशन तुजी काडटलो आनी दवरतलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून, हो कायदो पास जालो, ते मटेरियल तेगे हाती आसतलो, डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करता. आज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लीगल आशिल्ले, कितले कोमुनिदानी एक्शन घेयलो, इतले वर्सां कित्याक एक्शन घेयलो ना. कित्याक सर्वेयर धाडूं जाय, एक एकल्यागे घराचे जॉब घेवपा जाय. आनी ते पोत्त मोडले सगळ्यांगे दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां टायम ना, पयशे ना, आमकां मेशिनरी ना, आनी सोडून गेले. हे लोक रावून उरले. पण हे पाटी तुम्ही एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मारले तेन्ना हे डेंजर तुमचे जाता. सेकंड, आमी दाखयला, हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो, आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यान एक कंडिशन घायला, तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटात. आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेडणेगांवासून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले, नाजाल्यार दुसरी सांकळेसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवासून दुसरे गांवांत गेले. पूण तेंगे मूळ गोंय गांवांत तेंगे वांटो आसा, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूंक जायना. आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेली वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जाता.
पण आमगे गोंयकारांक कसलो फायदो आसतलो त्या प्रश्न चालू. आता इलेक्शन जुमला म्हणून आमी कित्याक म्हणटा, तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आता 4 तारखेसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणला, तुका 6 म्हयने दितात एप्लिकेशन तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आता 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो. मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा आनी तूं पळय ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी एक 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो. इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुगे डिसेंबरा पावले. डिसेंबरा पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले आनी मागीर म्हणटले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात, काँग्रेस आनी दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात, आमी आमकां वोट करात, आमी तुका साल्वार करतले, नाजाल्यार ते सगळ्यांक तुमकां तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार करतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळे मांडी दिवचे. आज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा, आमी तुमकां साल्वार करूंक सोदतात, आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात, सगळे दाखोवपाक सोदतात, आमी सगळे विरोध म्हण तेंचे आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हण. हे फोट्यो आमी कोणाचे विरोध ना. आमी पासून लोकांचे चिंततात, आमी लोकांचे पासून बरे चिंततात. म्हण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दितना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचे जातले. सो दीस इज वाय आमी म्हणटात that this कायदो हाडटात ते and which is going to be presided by Amit Shah, Honorable Home Minister of India, is going to be a recipe for disaster for these poor people who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government. Amit Babu, question on the first topic that you had. तुम्ही म्हणले एक notice or some directive you have that is issued to all the it is a WhatsApp message. WhatsApp message which they are sending to their own people. It is issued by whom? That I think government has to find out now who is circulating this, कोणे ती केली मेसेज आणि कसले सरप्राईज गिफ्ट कसले. लाईक आमचे आमदार has explained माझी घर स्कीम is nothing but an election stand for 2027. अमित शाह पळय फाल्यांचो येता ते 2027च्या इलेक्शनाची तयारी. He has explained very in detail that 6 महिने पयलीं आनी मागीर 6 महिने म्हणल्यार फुडलो ऑक्टोबर 2026 जाले. 2000 ऑक्टोबर 26 लोक जे एप्लिकेशनां दितली ती एप्लिकेशनां स्क्रुटिनी करपाक 2-3 महिने नाका. 2 महिने तुवें धरले जाल्यार डिसेंबर 2026 जाले. म्हणटा म्हणसर कोड ऑफ कंडक्ट घेतलो. What will happen? BJP will have all the people in the state of Goa ज्यांची घरां इलिगल आसा आनी ताणें सांगलें तशें की this they will use as a election tool. तांकां धमकी दितले जर तर तुमी आमकां वोट मानना जाल्यार तुमचें घर वतलें. हें करून तांकां तो भंय घालून ज्या पद्दतीन हे BJPचे सरकार डिक्टेटोरियल पद्दतीन पळय चल्लां, this is nothing but an election stunt for 2027. This is very clear. This is absolutely clear. He has explained. He has put a video also on his social media. म्हाका दिसता हाजेर असेंब्लीनूय डिस्कशन जालें. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की हे इल्लीगल पद्दतीक कशें ते यूज करून वोटरांक पळय भंय घालपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. ती मेसेज जी तुवें विचारली ती मेसेज व्हॉट्सएपाचेर खुबशे गोंयकारांक आयल्या. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की तातूंत तांणी सांगला की सरप्राईज गिफ्ट फॉर ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरांक मेळटलें. हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जाहीर करचें ते कितें सरप्राईज गिफ्ट. ते 15 लाख रुपया सांगिल्ले ते बीन फाल्यां मेळटले जाल्यार म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी या मरे. 15 लाख रुपया जर फाल्यां अमित शाह वाडटा तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचचें पडलें ना सगळ्या गोंयकारांनी. If it's a WhatsApp message, is it genuine message? तुमका दिसता डाउट करचे इन्व्हेस्टिगेशन करचे. We are missing the point. See, we are missing the point. ते लॉलीपॉप दाखयता तांकां कित्याक तांकां लोक हाडपाक जाय. सो तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगता तुमी बाबा लोक हाडा, सरप्राईज गिफ्ट दिता. इट इज अ
way of That's a enticing them. ना तुमकां कोणे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे कोणे मेंबरान सांगला काय म्हणजे थंयसानूच ती मेसेज आमकां धाडल्या पळय अशें आमकां आपयतात. Because many people will end up there for the price and they come to know it's a It is phishing not message. price, and it all. is- it is dangling carrot. सी आणि एक जे दोतोरान सांगला अबाउट सगळो डेटा हे पळय स्कीम ते काडटा ते डेटा कॅप्चर जातलो. EHN स्कीम काडलेली आसा. EHN तातूंत EHNान लोकांची कोणाची इलिगल घरां आसा ती तांचे कडेन आतां डेटा आसा सरकारा कडेन आनी ते ब्लॅकमेल करता. आनी ते पळय त्या दिसा काँग्रेस ऑफिसा फुडल्यान प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले थंय एक फुडें महिला पळय आसा तिचो फोटो आसा असो स्लेट घेवन माय हाऊस इज इलिगल म्हूण EHN नंबर सो एंड सो. ह्या खातीर तांकां ब्लॅकमेल करून हाडटात प्रोटेस्टार. दिस इज टू कॅप्चर द डेटा जशें दोतोरान सांगला अँड फायनली ब्लॅकमेल. दोतोर तुम्ही म्हजे घर येवजणेक सरसकट विरोध केलो पळय आतां म्हजे घर येवजण तेतून 70 मोकाशेंची घराय नांवार जातले म्हणून सांगल्या. काँग्रेस सरकार इतले वर्स सरकार आसले गोंयांत सगळ्यान लॉंगेस्ट सर्विंग CM 70चो आसलो पूण तेणे मोकाशी घरां नांवार करपा खातीर कांयच करूंक ना. सो लोक म्हटले एटलिस्ट ह्या सरकारान निदान कितें तरी पावलां उखल्ले अशें म्हणपाक शकता. एटलिस्ट 70चे लोक म्हाका तो रिपोर्ट पण अगरवालान केल्लो तो सरकार कित्याक टेबल हे करिना कित्याक नो ट्रान्सपेरन्सी इज देर. 2-3 वर्सां तो रिपोर्ट हावसान उलयलाय मरे तो रिपोर्ट टेबल करचो. वॉट इज दिस गव्हर्नमेंट हायडिंग? First of all, you are saying that the Congress did table the report that the BJP had done a thing by Mr. N.D. Agarwal, I think so, was the chairman of that committee. Then table it. Why are they hiding? पण तोय बीजेपीनूच केलो म्हणटले सरकार. BJP table कित्याक केला? Why? What are they hiding? Why are they hiding? नो बट रिगार्डिंग मोकासो हाऊसेस लोकांक एक खंय तरी एक होप दिसला. आता तो करेक्ट काय रॉंग हे तुम्ही सांगपाक शकता. सो ताचेर तुमचे कितें म्हणणे? व्हेरी क्लियर. बीजेपी सरकार इन चार्ज केन्ना येयला 2012 पासून प्रॉमिस करतात लोकांक फायदो हाडलो. 2012 पासून आतां 2025 कितले वर्सां 12 वर्सां हे करपाक 15 वर्सां गेले तांकां कायदो हाडपाक. वाय दे डिडंट ब्रिंग इन द फर्स्ट इयर? वाय दे डिडंट ब्रिंग इन द सेकंड टर्म? वाय दे आर नाउ ट्रायिंग इन द third term? At the verge of or on the door when the election is coming, you must look at that. Second, the law I spoke about public art, but the law will apply equally relating to government land. Government grant of government land cannot be done except by an auction. You understand me? So if government land has to be given by an auction, the regularization of illegal constructions on government land is actually never recognized happily by courts because it is public property and the government is a custodian of the public property. So therefore कायदो हाडलो लोकांक फोडयलो लोकांक फुलयलो कित्याक बरें हाडले म्हण आतां इतल्या वर्सांनी काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना काँग्रेस सरकारान कांय केलें ना आमी केलें हें पेशें बोलींग. So please be aware that this is nothing but a smoke screen. It is only to fool the people. लोकांक आश्वासन दिवपाक तुमचे आमी करतात दुसरे पक्षांनी दुसरे सरकारान केन्ना केलें ना ते गोंयांत जाता. 3 हो तिसरो टर्म बीजेपीचो तेच पयलीं आनीक पाटी पारीकराचो आशिल्लो कितें जाला 4 टर्म बीजेपी आशिल्ले. You don't ask questions what 70 years back was not done. You have been here in the government so many times. Why did you not think of these people all this time? Why are you thinking only when the assembly election is going to come? एकूच मिनटाचेर चीज म्हाका दिसता तुवें सारको व्हॅलीड प्रश्न विचारला. हांव तुमचे मिडिया कडेन एक मागता फाल्यां अमित शाह येता. म्हाका दिसता हे प्रश्न तुमी अमित शाह जर विचारत जाल्यार तुमी नॅशनल न्यूजाचेर येतले. आमच्या गोंयच्या जर्नलिझमाचे कापसदाद आमी दाखोवया. आतां सी ND अगरवाल विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यार ND अगरवालाचो रिपोर्ट आसा. हय आतां हो रिपोर्ट केलो कोणें? तुमी म्हणटा बीजेपीन केलो जाल्यार बीजेपी टेबल कित्याक करना? असोच बीजेपीन 2012 काँग्रेसीचेर PAC रिपोर्ट म्हूण केल्लो 35,000 कोटीचो. तो फाल्यां अमित शाह हांव विचारता की ते 35,000 कोटी रुपये गेले खंय?
बीजेपीच्या वेबसायटीचेर वचून पळयात 2011 मनोहर पर्रीकर तेन्नाचो पार्टी प्रेसिडेंट नितीन गडकरी हाचे ऑफिशियल लेटर जे तांणी तेन्नाच्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक बरयल्ले अजूनही आसा. तातूंत क्लियर कट बरयला दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर so BJP has given on their letterhead 7,000 crores if I am not wrong, and they have estimated that it might be 25,000 crores. माने वो दिगंबर कामत सुद्धा ते स्टेजीर आसतलो. हे विचारा ताका की ते 25 ते 35,000 कोटी खाले कोणे आणि ताका तू केन्ना अरेस्ट करता. बीजेपी लोकांक दिशाभूल करपाक अशे खूबशे रिपोर्ट करता. तेन्ना सांगले कितें 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला, आमचे सरकार आयले की आमी पैसे हाडटा. मात 13 वर्सां जाली, लोक विसरले. तशें सिमिलरली वो एनडी अगरवालाचो तांणी रिपोर्ट केला जस्ट लोकांक दाखोवपाक की आमी काम करता. काम कांयच करचें ना. 3 वर्सां लागना तो रिपोर्ट हावजान टेबल करपाक 3 वर्सां लागता. सो म्हाका दिसता सत्तरेच्या लोकांक दिशाभूल जावचें न्ही. दिस इज अनादर इलेक्शन स्टंट. जशें मनोहर पर्रीकरान मायनिंग स्कॅम म्हणून 35,000 कोटीचो केल्लो ते सेम पद्दतीन तुमकां हे फटोवपाचें आसा. And this particular report ahlo hejer ami vidhan sabhen uletla sanglole, have you accepted the report or have you rejected the report? But these people have kept everything in silence. Whether the government should come clear, ND Agarwal's report has been accepted or rejected. That is the main point. Why are you keeping it not transparent? म्हणजे balance केला, बढिया केला because of this election gimmick. So it all connects to that this is all a jumla. आम्ही तुमच्या माध्यमातल्यान एक प्रश्न घातल्या, खासदारान प्रश्न घातल्या, विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान घातल्या, आमदारान जर फाल्यां तो ती स्कीम जी लॉन्च करपाची येवपाचो आहा ताजे विस्तारान सांगा. एक घाला मरे तुम्ही तांकां फाल्यां प्रश्न, हे गोंयकारांचे प्रश्न म्हणून सांगा. ताजेर कितें उत्तर दिता ते पळोवया, मागीर फुडली एक्शन घेवया. आनी आमी प्रोटेस्ट केले. फाल्यां तो म्हणटालो आपूण सांगपाक सोदतालो, आपूण गोंयकारां कडेन माफी मागूंक सोदतालो, म्हादेक लागून ते प्रोटेस्ट केले आनी आपणाक एलाव करूंक ना. पयलीं हे विचारा फाल्यां जाता. The Act will know, it clearly says that they will unauthorized houses will be authorized. So difference is there, unauthorized and illegal. No? So you are saying illegal, but they have mentioned that unauthorized structures or houses will be authorized. How you want to play with the legal jargon, and I will explain it how it works. What in your view is illegal and unauthorized? The difference. So they have asked for documents that electricity bill or something, and house should be also there on survey. See, unauthorized is very simple. It's a larger term for the word illegal. Unauthorized is when A, it doesn't have ownership of the land. Unauthorized is because it doesn't have, if it has ownership, doesn't have consent of all owners. Unauthorized can also be because it has no permissions from the authorities concerned, like town planning, panchayat or municipality, and the conversions and all. This becomes the entire genus of the unauthorized species. So therefore, you look at unauthorized, which is a larger thing. Because unauthorized can also be, I'm the owner of the land, but I did not take permissions. Because I was not getting the FAR, I was not getting the setbacks. So that it becomes unauthorized. Technically, it's also illegal. But it's unauthorized because it does not have the permissions. So once it becomes authorized, the provision you must read further, that no other authority then will be able to take action, which means it becomes legal. तुम्ही याचे नाव डायरेक्ट किती घेणार? इसार हे म्हजे घर आसा पळय तेतून कोमदादीचे लँड आसा. कॅप्टन तुजे मतदारसंघाक एक मनीस आसा तेजे कमला वस्ती म्हणून आसा थंय जागोली. ते हायट ऑफ इलिगल आनी एनक्रोचमेंट करून कोमदादीच्या ताणें आपली बस्ती तयार केल्या आनी त्या बस्तीचेर आज तो व्हडलो मनीस जाला. काही दिसा पूर्वी ताणें एक स्टेडियमाचें उद्घाटन जालां ताजे. तुजें कितें म्हणटा? पळय, जितली म्हाका म्हायती आसा, जो पळय तो जागो तूं सांगता न्ही, तो हायकोर्टान म्हाका दिसता हालींच ऑर्डर दिल्या. आतां ऑर्डर दिल्ली आसा फॉर आयडेंटिफायींग एंड डिमॉलिशन. सो त्या लोकांकूय त्रासान घाल्ले आसा.
आणि ते जेन्ना हांव म्हणटालो हेचे नंबर जे आतां दोतोरान सांगला तुवें ते बरो प्रश्न विचारलो की त्या घरांक जेन्ना इलेक्शन येवच्या फाटलें इलेक्शन येवच्या पयलीं 22 जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें म्हाका दिसता ऑगस्ट 21 कितें एक कायदो हाडलो आनी सांगलें की नोटिफिकेशन ईएचएन नंबर दितले म्हण तुमी सगळे फॉर्मां भरा आनी त्या फॉर्माचेर सारकें स्पश्ट करून बरयल्लें आसा आर यू द ओनर नो इफ नॉट हू इज द ओनर आनी सगळ्यांनी थंय बरयलें कोमनिदाद इज द ओनर आपणाच्या पांयार कुराडी मारपाक ह्या सरकारान ताका फोर्स केलो आनी थंय एक फोटो लावचो पडटालो त्या फॉर्मार असो स्लेट धरून इट इज इलिगल ते हांवें सांगलां पळय ते हांगा प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले भाजपाचे पार्टीचे थंय एक महिला आशिल्ली तातूंतली एक महिला अशी रावल्या म्हजें घर इलिगल म्हूण ईएचएन नंबर उमको ना हांगा प्रोटेस्ट करपाक ते आमचो डिफेन्स केल्लो पळय ते दीस महिला तर येतले आतां सगळे चीज आय थिंक सो जिल्ला ऑर समथींग सो तांणी सगळ्या लोकांक गोंयकारांक फसयले ते कोणे ईएचएन पळय ते भरूंक ना फॉर्म ते बाबडे सेव जाले आतां हांगा तेच तशें दोतोरान सांगलां बरोवन दितले कित्याक तांचे कडेन डेटा ना आतां डेटा दितले घेतले आनी म्हणटले पळय हो डेटा आसा तुवेंच बरोवन दिला तुजें घर इलिगल आणि लास्ट आयकून 2016 बीजेपी सरकारान रेग्युलरायझेशन एक्ट ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाडलो तेन्ना आमंत्रण दिल्ले सगळे लोकांक तुम्ही रेग्युलरायज करा आणि 10,000 रुपये एक एकल्याक केली 8,000 आणि 300 किती ऍप्लिकेशन दिली 10,000 इंटू 8,000 8 कोटी आणि 30 लाख किती झाले ते ऍप्लिकेशन कितले रेग्युलरायज झाले कोण हायले ते पैसे आणि एक एकल्यानी आर्किटेक्ट इंजिनियर काढून प्लॅन काढून सगळे करून सर्वे करून डॉक्युमेंट घालून लायले आणि सगळे गेले झिरो समजून हांव कितें म्हणटा हें सगळें दाखोवपाक फोटोवपाक कितें इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना 2016 2017 इलेक्शन जालें आतां 2025 27 जानेवारी आमगे इलेक्शन जालें 26 काबार जालें 27 इलेक्शन जालें टायमींग पळय फाल्यां अरविंद केजरीवाल सुद्दां जो आपाचो कन्वेनर आहा तो सुद्दां येता मात 4 वर्सां जालीं तुमचो अजून कोण नॅशनल लिडरान गोंयांत येवंक ना सो तो आतां येवपाचो बीन तुमचो कोण आमचे नॅशनल लिडर रेग्युलर येत आसता मरे आमी कितले आयले मरे तुमचे मुखार कितले नॅशनल लिडर म्हाका सभा अशी घेवंक ना न्हू अरविंद केजरीवाल कितें म्हाका अमित शाह मेळपा येता अमित शाह म्हाका तो मिटींग तुमचे अरविंद केजरीवाल आता एक जस्ट ट्वीट केला आणि म्हणाले की गोंयांत कितें इलिगॅलिटी चलता ते काँग्रेस आणि बीजेपी गुंडाळा चलता म्हणून त्यांनी ट्वीट केलेला भाजप आणि काँग्रेसच्या युतीचं असं म्हणून त्यांनी ट्वीट केला अरविंद केजरीवाल सरकार कोणाचे हा काँग्रेसी सरकार हा 13 वर्सां बीजेपी गव्हर्नमेंट हा मरे अरविंद केजरीवालाक मातशें तुमी सांगा की गेल्ली 13 वर्सां गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हा काँग्रेसी सरकार 2012 7 ते 12 आसलेली एज फॉर माय इन्फॉर्मेशन आय वॉट आय रिमेंबर इज फ्रॉम 7 to 12 काँग्रेसी गव्हर्नमेंट आशिल्ले सो हांवें वाचून ना ताजो ट्वीट बट इफ ही सेइंग आय डोंट नो वॉट इज रिफरिंग टू एलायन्स वूड लायक आप पार्टी टार्गेटिंग काँग्रेस आयचो फोकस आमी डायवर्ट करूया नाका एनीवेज हांवें जाल्यार ते पळोवना वी विल सी इट इन डिटेल एंड देन वी कॅन रिएक्ट ऑन दॅट टुडे मेन फोकस इज फाल्यां देशाचो गृह मंत्री गोंयांत येता कित्याक येता ह्या देशाच्या ह्या राज्याच्या जी जनता आसा तांकां 2027 जे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनाक वोट गॅल्वनायज करपाचें हें एक षडयंत्र आमची गोंयकारां कडेन इतलीच मागणी आसा दोतोरान सांग तशें की अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चराक जेन्ना ह्या सरकारान बील हाडिल्लें ती 8,300 एप्लिकेशनाचें आजून कांय जावंक ना तांणी आतां थंय फाल्यां गर्दी दाखोवपाक सांगला सरप्रायज गिफ्ट मेळटलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते म्हाका दिसता आज सांजे मेरेन रात मेरेन भारतीय जनता पार्टीन सांगचें की सरप्रायज गिफ्ट कितें कित्याक वाय ओन्ली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जर सरप्रायज गिफ्ट ते 15 लाख रुपये दिवपाचे आहा ते सगळे गोंयच्या जनतेक मेळपाक जाय न्ही कित्याक तांचेच प्रधानमंत्रीन सांगिल्ले 15 लाख रुपये दितलो आनी मेन जी म्हजी घर स्कीम जी आसा म्हाका दिसता लोकांनी हाका बळी पडचे न्ही वी वॉन्ट दॅट लोकांची जी घरां आसा ती
करेक्ट लिगल वेन ती जावपाक जाय. हातून खूब लूपहोल आसा आनी व्हिडिओय काडला, असेंब्लीनी आमी मांडला आणि ज्या पद्धतीन 6 महिने आणि मागीर 6 महिने हे फक्त प्रायमा फेसी अशें दिसता की हो एक इलेक्शन स्टंट. अमित बाब, एक लास्ट तुमचे ते तुम्ही मेन्शन केले विथ रिस्पेक्ट टू रोड जे एडॉक जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ना आता पळय ना मातशें कंप्लीट ना तुम्ही म्हणले ऑल्सो यू सेड एट द एंड दॅट बीजेपी शूड गो ऑल थ्रू आउट गोवा अँड बिल्ड दिस एडॉक रोड्स एवरीवेअर. तर तुमकां दिसता दॅट दे शूड कीप ऑन इन्वायटींग नॅशनल लिडर्स ऑल ओव्हर गोवा सो दॅट द रोड्स गेट डन. दिस इज वॉट यू हिंटिंग. पयर गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री पणजे मार्केटान गेलो. कित्याक गेलो की आमी जीएसटी देंवयली आणि म्हणून तो सगळ्यांक ते लाडू वाटत गेलो. एक पणजेच्या खऱ्या निश्ठावान गोंयकारान ताका तोंडार सांगलें की तुमी काबार केले म्हणून आमकां जीएसटी हाडून आमी काबार. सो फाल्यां अमित शाह येता. मुख्यमंत्र्यान मातसो ताका प्रत्येक घरान व्हरचो आणि पळय 4% इलेक्ट्रिसिटी तांणी दर वाड आतां ऑक्टोबरान केल्या ती वचून तांकां सांगचे की हे तुमकां आमी दिवाळेक गिफ्ट दिला. या प्रत्येक सामान्य बारीक गरीब गोंयकाराक आमी 4% इलेक्ट्रिसिटी वाडयल्या आणि तुमकां फंड घातल्या. हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान करचें. दुसरें हांवें रस्त्याचें कित्याक काडला कित्याक जेन्ना आमी तुमी पळयता एवरी पावस आयलो किंवा एवरी रस्ते पिड्यार जाले की मुख्यमंत्री फक्त डेडलायन दिता 24 वरान जातले. 34 ताणें 48 वरान करता म्हण सांगिल्लें. सांगू ना तुमकां ताणें पांय पडून बीन सांगिल्लें मरे 48 वरान सगळे रस्ते चकाचक जातले म्हणून. खड्ड्याक हाडून आतां कितें केलें? आतां त्याच खड्ड्याक खड्डो भोंवता गोंयभर आतां पीडब्ल्यूडी मंत्री केला. सो आज गोंयची जनता ही सारखी रस्त्याक लागून पिडीत जाल्ली आहा. प्रत्येक गोंयकार आज इंटेरियर भागान रस्ते सारखे ना. ह्या सरकाराच्यान कितें करपाक जायना. सो हांवें एक फॉर्म्युला सांगला. जो प्रश्न आमी विचारिल्लो पळय की ह्या सरकारान ह्या 4 कॉन्ट्रॅक्टराक अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांचे कडल्यान होम मिनिस्टरच्या व्हिजिटाच्या नांवार चकचकीत हॉटपिक्स काम घेतले. सो म्हाका दिसता होम मिनिस्टर आतां सांगचे की गोंयान जितले रस्ते पाड जाल्या ते आपल्या नांवाचे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सगळे करचे. हे सोल्युशन दिल तुम्ही. आणि रामा काणकोणकाराक व्हिजिट करचो. लागींच आसा हॉस्पिटल. तुम्ही आता टॉपिक काढलो रामाचो न्ही. रामान म्हाका दिसता स्टेटमेंट दिल्या बट एज पर थोडे मिडियानूय हे केला की ताणें कोणाचे मंत्र्याचे बी नांव घेवना आणि तुम्ही म्हणटाले की हेतून मंत्री इन्वॉल्व आसा. सो हांव तेच उतर विचारतालो पर्रीकार जेन्ना ऑपोजिशन लिडर तो डायरेक्ट नांवां घेवन उलयतालो काँग्रेसीच्या मंत्र्यांची. तुम्ही कित्याक डायरेक्ट नांवां घेवन उलयना? काय तुमच्या कडेन प्रूफ ना आणि बेश्टेच तुम्ही बाण मारता? तो नांवां बिवां घेतालो म्हणून जशें ताणें सांगला 35,000चे आयज पासून कोटीचे सॉल्व जावना. तर नांवां घेत जाल्यार हें सॉल्व जावचें ना. आणि मातशें पुलिसांकूय मातशें दिवया बाबा सॉल्व करा ही मिस्ट्री. तू रामान सांगिल्ला आता सांगला न्ही आयज स्टेटमेंट दिलें तुमचे सोर्सीसांतल्यान काढात. जर नांव मंत्र्याचें नांव घेतलेलें जाल्यार इतल्यान कळटा आसलें. आमी उलोवना अजून बट सो नाव घेतलो म्हणटा तुमी रामा. पळय आमी डायवर्ट करचे न्ही. फाल्यां ताका सांगा मातसो. आमी ताका एक एडवायस दिता. लागींच आसा गोवा मेडिकल कॉलेज. मातसो टायम घेवन ताका विजीट करचो. अमित बाब तुम्ही त्या दिसा सीएमाक मेळपाक गेले रामाच्या इशूवाचेर आनी व्हडलो मोर्चा प्रोटेस्ट जाला हांगा. त्या दिसा सीएमान 24 वरांक सगळे अपडेट दितले म्हणले तेजे मेडिकल हेल्थाचे बद्दल आनी पुलिसांचो मेळ्ळे ताचे अपडेट येता. See, one thing was very clear. This movement was started by the activists, and we said whatever we were there not as a political party, as Goenka. So the activists have decided to take this all over the state of Goa. Whatever call the activists will take, we are behind them. Let us not politicize it. We are there with them. Whatever call the activists take. When Chief Minister said 10 people were out, we stayed behind. We said let the activists go ahead first. So whatever call the activists take, let us not hijack this. This is in the interest of the Goenka. This is not a political link. This is something that every Goenkara hai lagta. Whatever call the activists will take, we will be behind it. So ये activistanचे उतराचे स्टँड जावना. तो केन्ना जावचो ना. ते पहिले सांगलो मरे भायर सरून. जावपा जालो केलो.